मसीह यीशु के पाक फतामान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने आज फिर हमें मिल बैठने का मौका बख्शा ताकि हम कलाम अक़दस में से सीखें। और आज मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा पाम संडे मुबारक हो। और आज हम कलाम अक़दस में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 21 बाब और उसकी पहली 11 आयात को कलाम अक़दस में से हम पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफिगा के पास आए तो यीशु ने दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदाउन को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से टहनियाँ काट कर और राह में फैलाई और औरों ने दरख्तों से टहनियाँ काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पकार पकार कर कहती, इब्ने आदम को होशाना, मुबारक है वो जो खुदाउन के नाम पर आता है, आलम वाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदाउन के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो। आज हम कलाम अक़दस में से देखते हैं कि ये जो वाक़या आपके सामने पढ़ा गया है, ये जो हिस्ट्री आपके सामने पढ़ी गई है, ये जो तारीख़ आपके सामने पढ़ी गई है, ये हकीकत में ऐसा ही हुआ था। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु मसीह के साथ ये जो बड़ा शोर मचाने वाले लोग थे, ये वो लोग थे जिन्होंने ये देख लिया था कि यीशु मसीह थोड़ी सी रोटियों पे यानी कि 5 रोटियों और 2 मछलियों पर बरकत दे तो उसके से 5000 लोग शेर होकर खाते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने देखा था कि अंधे बरतमाई को यीशु मसीह ने उसे चंगाई बख्श दी और वो बीना हो गया। ये वो लोग थे जो शोर मचा रहे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह के जलाल को देखा और उन्होंने देखा कि किस तरह जायर की बेटी को जिंदा कर दिया। और ये वो लोग थे इस जगह पे जो खुदा यीशु मसीह को जानते थे, देखते थे कि ये तो हवा और पानी को जब डांट देता है तो हवा और पानी साकन हो जाते हैं। ये वो लोग थे यहाँ पे जो शोर कर रहे थे और होशाना के नारे लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि मुबारक है वो जो खुदाउन के नाम पे आता है, इब्ने आदम को होशाना। और ये वो लोग थे जिन्होंने 4 दिन के मुर्दा लाजर को देख लिया था कि यीशु मसीह ने उसे कब्र में से एक बाहर निकाल लिया। जब लाजर को बुलाया, कहा लाजर कब्र में से बाहर निकला, तो लाजर कफन समेत कब्र से बाहर निकल आया। ये वो लोग थे जो अब यीशु मसीह की यरूशलेम में दाखिले पर ये शोर मचा रहे हैं और खुशी का नारा लगा रहे हैं। और हमें आज यहाँ पे उनके साथ साथ ऐसे लोग भी नजर आते हैं। उसके साथ साथ हमें ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं जो ये कह रहे थे, आए मालिक, आए रबी, इन लोगों को मना कर जो शोर मचाते हैं।
تو یسوع المسیح نے وہاں فرما دیا کہ اگر یہ خاموش ہو گئے تو آج خدا کے جلال کے لیے پتھر چلا اٹھیں گے اور پتھر یہ شور کریں گے، ہوشنا ہوشنا، ہوشنا ہوشنا، ابن آدم کو ہوشنا، مبارک ہے، ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ ابن آدم کو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے اپنے کپڑے زمین پر یسوع المسیح کے استقبال کے لیے اپنے کپڑے زمین پر بچھانے شروع کر دیے۔ اب لوگ گھروں سے کپڑے لے کر نہیں آ رہے تھے جو ان کے کندھے پہ تھے، جو ان کے سر پہ تھے، یعنی کہ انسان نے، خواتین و مردوں نے وہ یہ دیکھا جو ان کی زینت تھی، جو ان کی عزت تھی، وہ زمین پر بچھا دی، اور اس نظریے کے ساتھ یسوع المسیح کو ویلکم کہا کہ یسوع المسیح ایسی ہستی ہے جو مردوں کو زندہ کر دینے کی قدرت رکھتا ہے، ہاللویہ۔ اور کلام میں لکھا ہے جن لوگوں نے کہا اے استاد انہیں خاموش کروا، تو یسوع المسیح نے کہہ دیا اگر یہ خاموش ہو گئے تو آج ان کی جگہ پتھر چلا اٹھیں گے، اور پتھر کیا بولیں گے؟ پتھر بولیں گے ابن آدم کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پہ ہوشنا۔ یاد رکھیں ایماندار مسیحی بہن بھائیو، یہ جو ویلکم ہے یروشلم میں یسوع المسیح کا، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ جو ویلکم ہے اس سے تاریخ رقم ہو گئی ہے، اور آج ہم تمام مسیحیوں سے گزارش ہے جب بھی آپ باہر اس جلوس کے ساتھ نکلیں، آپ کے اندر یہ احساسات ہونے چاہیے، آپ کے اندر یہ جذبات ہونے چاہیے، آپ کے اندر یہ محبت ہونی چاہیے، آپ کے اندر مسیح کا پیار ہونا چاہیے کہ یسوع المسیح یروشلم میں جب داخل ہوئے تو اس کے لیے یہ استقبال کیا، اب میری کالونی یا میرے چرچ یا میرے ایریا میں یا میرے دل میں یسوع المسیح آ رہے ہیں تو ہمیں اسی طرح جذبات کے ساتھ، اسی طرح ہوش کے ساتھ ابن داؤد کو ہوشانہ کہنے کی ضرورت ہے۔ اور جب لوگوں نے پوچھا یہ استقبال کس کا ہو رہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ ناصرت کے شہر کا نبی، گلیل کے شہر ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ ہاللویہ۔ یسوع المسیح آپ سب کو بڑی ہی برکت دے اور آپ سب کو توفیق دے کہ آپ کلام اقدس پر عمل کرنے والے ٹھہریں، آپ خدا کے کلام پر عمل کریں اور دوسری جانوں کو اس سچائی سے روشناس کریں، دوسری جانوں کو یہ کلام پہنچائیں۔ اور جب آپ جلوس کے ساتھ نکلتے ہیں آپ کے اندر ایک سنجیدگی ہونی چاہیے، آپ کے اندر مسیح کی محبت ہونی چاہیے، اور اس محبت کے ساتھ دنیا میں باہر نکل کر یسوع مسیح کے گواہ بنیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ God bless you all.
Jadi